On reste toujours avec le passé composé. Je reviens avec une deuxième vidéo. Les là le passé composé. Donc, Marie fait les 14 verbes qui se conjuguent avec être. قلنا نسميهم حطيناهم لخصناهم في la maison de être. قلنا arriver, venir, aller, partir, entrer et sortir, rester, descendre et monter, tomber, naître et mourir, passer et tourner. Donc, هذوما les 14 verbes qui se conjuguent avec être. Et on a souligné 7 verbes. Les 7 verbes, ils peuvent se conjuguer avec être, tantôt avec être et tantôt avec avoir. Donc, الأفعال هذو في 7 هما descendre, tomber, monter, entrer, sortir, passer et tourner. Donc, on dit 7. 7 verbes قلنا هما حطيناهم في la maison de être, mais يقدروا يتصرفوا مع avoir لكان عد من وراهم un COD. Donc هنا je vous ai préparé un exercice مع les 7 verbes هذو مرة مع être ومرة مع avoir باش نفهموا وقتاش نصرفوه مع être وقتاش نصرفوه مع avoir. Donc هاوليكم l'exercice. Donc l'exercice حطينا فيه قلنا les verbes, les 7 verbes qui se conjuguent avec être. Donc on commence avec le verbe entrer. نبداو مع أول verbe اللي هو le verbe entrer. Voilà, donc عندي هنا le verbe entrer. Elle, le verbe entrer à l'école. À l'école, est-ce que c'est un COD? Non, c'est pas un COD. Donc un entrer, il va se conjuguer avec l'auxiliaire être. Donc elle مع être EST. كيما ديما نقولوا نحطوا سطرين. السطر الأول pour الفعل الأول والسطر الثاني pour الفعل الثاني باسكو قلنا لو باسي كومبوزي هو ماضي مركب. وعلاش سميناه مركب؟ باسكو مركب من فعلين. الأول هو être ولا avoir ولا avoir في البريزون والثاني هو le participe passé du verbe à conjuguer. donc ديما نصرف le verbe الأول تاعي هو اللي être ولا avoir نكون ديجا ديسيديت وينه اللي رايح نستعمل être ولا avoir. قلنا هنا à l'école c'est pas un COD donc رايحين نستعملوا être. aller دوكا نروح الفيرب تاعي نكتبو كيما راه واش قلنا نحيو الار ونحطو l'accent aigu. وما ننساوش حاجه c'est que مع l'auxiliaire être le participe passé s'accorde avec le sujet. لكن le sujet féminin le participe passé لازم نزيدلو le e. نروحو المثال الثاني نفس الفعل entrer بصح هذه المره حطيته مع un COD. elle entre le verbe entrer pardon le chien à la niche. elle entre quoi? Le chien c'est un COD. Voilà. Puisque le chien c'est un COD, donc je vais utiliser l'auxiliaire avoir. هنا استعملت être. هنا استعملت être. هنا رايح نستعمل l'auxiliaire avoir. elle مع avoir. Ah, très bien. elle a ou le participe passé تاعي ساهل. نهز le verbe تاعي كيما راه نحيلو الار ونحط l'accent aigu. elle a entré le chien à la niche. Donc مع l'auxiliaire avoir le participe passé ne s'accorde pas. مع être il s'accorde, مع avoir il ne s'accorde pas, il ne change pas le participe passé كيما راه jamais يتبدل. نروحو le verbe descendre. deuxième verbe تاعنا هو descendre. elle, le verbe descendre au jardin. Au jardin c'est elle, donc c'est pas un COD. elle descend où? Je pose la question où. أنا باش نلقى COD je pose la question quoi. باش نلقى le CCL je pose la question où. elle descend où. donc هنا c'est l'auxiliaire être parce que ما عنديش COD c'est l'auxiliaire être. مع elle être c'est et.
participe passé à descendre, descendu. On accorde le verbe, le participe passé مع le sujet féminin, donc le verbe نزيدلو le e. Participe passé نزيدلو le e. Elle est descendue. Non, on reste avec le même verbe. قلنا مرة نديروه لكم مع être, مرة مع avoir باش نشوفوا الفرق. هنا elle, le verbe descendre, la télévision, elle descend quoi? نطرح السؤال quoi? من وراء le verbe, je pose la question quoi? La télévision, c'est un COD. Madame, من وراء le verbe descendre, كاين le COD, donc c'est l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir مع elle, c'est a. Elle a. Le participe passé de descendre, c'est descendu. وهنا ما نبدلو والو حتى لو سوجي تاعنا elle ماناش رايحين نزيدو لو du féminin parce que c'est l'auxiliaire avoir. مع l'auxiliaire avoir on touche pas au participe passé. ممنوع تمس le participe passé. نروحو le verbe tomber. donc نروحو ثالث فعل. Elle tombait dans la boue. Dans la boue c'est un CCL كيف كيف. Elle tombe où? Dans la boue. C'est pas un COD donc نستعمل être. Être مع elle est. Tomber, c'est un verbe de premier groupe. J'efface le R et je mets l'accent aigu. مع être, le participe passé s'accorde. Je rajoute le E du féminin parce que elle, c'est féminin. نروحو المثال الثاني. Tomber, elle, tomber quoi? Elle tombait le verre. Elle tombe le verre. Donc quoi? Je pose la question quoi? Le verre, c'est un COD. Maintenant, je vais utiliser l'auxiliaire avoir. Elle a tombé. مع l'auxiliaire avoir, le participe passé ne change pas. نروحو الفعل الرابع. Quatrième verbe. Monter. Monter, voir sa mère. Elle est montée pourquoi? Pour voir sa mère. C'est pas un COD. Donc, je vais utiliser l'auxiliaire être. Il est monté, j'efface le R et je mets l'accent aigu. Il est monté. Donc, monter le placard. Monter quoi? Le placard, c'est un COD. Je pose la question. Quoi? Donc, c'est l'auxiliaire avoir. Il a monté. J'efface le R et je mets le E accent aigu. نكملوا مع le verbe الخامس تاعنا اللي هو le verbe sortir. Et le verbe sortir, tôt ce matin, c'est un CCT. C'est un CCT. Donc sortir ici se conjugue avec être. ما كانش COD نستعملو être. Être مع il est. Sortir, participe passé à sortir, j'efface le R. Il est sorti. Voilà. Il est sorti. نروحو المثال الثاني. Sortir le lait du frigo. Il sort quoi? Donc le lait c'est un COD, donc j'utilise l'auxiliaire avoir. Il a sorti. نروحو الفعل السادس, le verbe passé. Le verbe passé me voir. Il passe faire quoi? Ou bien il passe pourquoi? Pour me voir. Donc c'est quel COD? Donc c'est l'auxiliaire être. Il est. Passé, c'est un verbe de premier groupe. J'efface le R et je mets E accent. Il est passé me voir. Maintenant, deuxième exemple. مع نفس الفعل. عندنا COD. Il passe une commande. Il passe quoi? Une commande, c'est un COD.
دونك هنا كيعود COD واش قلنا نستعملوا l'auxiliaire avoir. Il a passé une commande. كملوا مع الاخر. Le verbe tourner. Il tournait vers la gauche. Vers la gauche, il a اليسار. Donc c'est pas un COD. Donc هنستعملوا être. Il est tourné. J'efface le R et je mets l'accent aigu. نروحوا مع نفس الفعل. Il, le verbe tourner, le robinet. Il tourne quoi? Je pose la question. Quoi? Le robinet, c'est un COD. Donc là, on va utiliser l'auxiliaire avoir. Il a tourné le robinet. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça ma vidéo. كانت على la maison de être. Les verbes اللي يتصرفوا مع l'auxiliaire être. برك قلنا كاين 14 فعل. 7 منهم يتصرفوا مع être ويتصرفوا مع avoir. وشرحت لكم وقتاش تصرفوه مع être وقتاش تصرفوه مع avoir. والقاعده la règle elle est très simple, c'est que كيعود كاين COD كيما هنا في الحالات هذه الكل. كيعود كاين un COD, je vais utiliser l'auxiliaire avoir. ما كانش COD, j'utilise l'auxiliaire être. Voilà, donc كاين 14 verbes 14 فعل يتصرفوا مع être. 7 منهم يقدروا يتصرفوا مع avoir في حالة واحدة فقط كيعودوا متبوعين مفعول به ولا ان COD. رايحين نستعملوا معاهم لوكسيليير avoir. سينو بار سا رايحين يتصرفوا مع être عادي كيما الافعال الاخرين اللي معاهم. دونك هادو السبعة افعال اللي قلنا يتصرفوا مع être اللي هما descendre مع être ولا مع avoir. descendre, entrer, sortir, monter, passer, tourner tomber. هادو يتصرفوا مع être ومع avoir. الاخرين ديما مع être. jamais لكن يتصرفوا مع avoir. كيما naître ديما مع être. je suis né. mourir, je suis mort. Rester, je suis resté. Arriver, je suis arrivé. Venir, je suis venu. Aller, je suis allé. Jamais مع avoir. Partir, je suis parti. Toujours مع être. Donc السبعة اللي سطرناهم يقدروا يتصرفوا مع avoir لكن معاهم COD. بصح السبعة الآخرين ديما مع être. jamais مع avoir. وهذا 14 فعل يتصرفوا غير مع être. وكاين اللي يتصرفوا قلنا مع avoir كيعود معاهم COD. بغير 14 فعل هذا الافعال الاخرين الكل يتصرفوا مع avoir. il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. الافعال الاخرين بغير 14 هذو il se conjugue toujours avec avoir. les verbes الاخرين الكل c'est des verbes transitifs يسحقوا مفعول به ويتصرفوا مع avoir. بغير 14 فعل هذا خاصة السبع افعال هذوك الافعال الاخرين الكل يتصرفوا مع avoir. دونك لي فيرب كاين يتصرفوا مع être كاين يتصرفوا مع avoir. كاين 7 ديما مع être وكاين 7 كيما descendre ou monter, tomber, entrer, sortir, passer, tourner يتصرفوا مع être ويقدروا يتصرفوا ثاني مع avoir لكن عادوا متبوعين ب COD. والافعال الاخرين الكل c'est des verbes qui se conjuguent avec avoir. دونك جيسبر تكونوا استفدتوا من لا فيديو هذه تاعي. دونك لكن حفظتوا هذو لي فيرب حفظتوا لا ميزون دو اتر ما راح يكون عندكم حتى مشكل في استعمال لو باسي كومبوزي. ومع الوقت راح تبداو تستعملوه في التعبير الكتابي فاسيلمون ميم حتى في الشفهي ميم حتى ان بارلون ميم دون اون ديسكوسيون اكسيتيرا. دونك نتمنى تكون فادتكم لا فيديو تاعي. لكن مازلتوا ما اشتركتوش في القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس هكا باش كي نهبط دي فيديو جدد رايحين يوصلوكم. وهذا الاسبوع ان شاء الله راح نحط دي فيديو على الدروس تاع السنه الرابعه مراجعه للسنه الرابعه دي سوجي تاع السنه الرابعه ثاني كيفيه القاء الدروس بالنسبه للمعلمين الجدد. دونك انتظروني في دي فيديو جدد. ميرسي pour votre attention et bonne journée.